وعلى آله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله সবার মুহাব্বতের সহিত বলেন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি صلوا عليه وآله मोहम्मद ने आकर कुफ्र को मिटाया मोहम्मद ने आकर सच्चा बात बताया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही